लाल के यार है ना ये मुंह रे नो ये मन लाल खाए लाल के उठा उठा आ डॉग से कोला ना कालो चलो दी कालो सुंदर हो सुंदर दिखेगा কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা আছে নাকি আস্তে বন্ধু ব্যথা ये मैसेज करते टाका ইয়ার জন্য লাইটের জন্য করে তো না এত সোজেট কথা ठीक है सबसे हरी दी बस मार खाओ कौन सीधा हमें समय के रखे তো ঘন ঘন শক্তি আছে अरे ये बाती से बाय এইদিকে বল बाती लगे बाती दिखे तुम आज क्या तो लोर ना भाग ना की গার্জেনের কথা গারের মধ্যে এই যে এখন টাকা চাই টাকা চাই ठीक मत कर तेल लगा लगा पिस करते হাত দিবেন না খালি হাতে ইশারা করা अरे हमने कैमरा दिखे सर सही करना अरे कैमरा में खोजी हो तो ठीक है